You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hit that thought of me with someone new. I was 7 years old when I got my first pair, and I stepped outside, and I was like, Mama, this air bubble right here, it's gonna make me fly. I hit that court, and when I jumped, I swear I got so high, I touched the net. Mom, I touched the net. This is the best day of my life. Air Maxes were next. That air bubble, that mesh, the box, the smell, the stuffing, the tread at school. I was so cool, I knew that I couldn't increase them. My friends couldn't afford them. 4 stripes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros. Yo, I stick out my tongue so everyone could see that logo. Nike Air Flight book bag was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his 4s. Whoa. See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a cult though. Didn't want to get caught. From Genesee Park to Othello, you could clown for those pro wings with the Velcro, those were not tight. I was trying to fly without leaving the ground, cause I wanted to be like Mike, right? Wanted to be him, I wanted to be that guy. I wanted to touch the rim, I wanted to be cool, and I wanted to fit in. I wanted what he had. America, it begins. I wanna fly, can you take me far away? Give me a star to reach for, tell me what it takes, and I'll go so high, my feet won't touch the ground. Just hitch my wings and pull the strings. I bought these dreams that all fall. We want what we can't have. The commodity makes us want it. So expensive, damn. I just got to flaunt it, got to show 'em. So exclusive, this, that new shit. $100 for a pair of shoes. I would never hoop in. Look at me, I'm a cool kid. I'm an individual, yeah, but I'm part of a movement. My movement told me be a consumer, and I consumed it. They told me to just do it, I listened to what that swoosh said. Look at what that swoosh did. See it consume my thoughts. Are you stupid? Don't crease them, just leave them in that box. Strangled by these laces, I can barely talk. That's my air bubble and I'm lost. If it pops, we are what we wear what we are. But see, I look inside the mirror and think Phil Knight tricked us all. Will I stand for change or stay in my box? These Nikes help me define me, but I'm trying to take mine off. Nanti gue akan jelasin juga manfaatnya main basket, apa sih, kenapa main basket itu penting banget buat kesehatan kita. Oke, so jangan kemana-mana, stay tune on this video. Gila men, ya berat banget. Coach belajarnya nggak, Coach? Yang penting Ini Coach Siti ini salah satu coach terbaik di Indonesia. Wih sih. Gila banget. New normal, nggak ada alasan buat males-malesan. Oke, Koriki. Jadi buat yang semuanya ini, Koriki ini adalah coach basket gue di waktu zaman SMA di klub juga, dan ini coach yang paling berjasa buat perkembangan basket di sekolah gue, di sekolah Bukit Sion. Nah, Koriki ini kan kita lagi masa pandemi gini nih, nggak bisa latihan basket, nggak ada kompetisi basket. Buat penonton semua, buat teman-teman semua ini, Koriki punya pesan nggak sih, maksudnya buat mereka lagi masa-masa gini kan banyak waktu luang nih, supaya mereka nggak males-malesan doang. Mungkin yang anak-anak basket, gimana sih buat develop skill mereka di masa-masa kayak gini gitu? kita bisa latihan via Zoom. Biasa kalau Gading Muda kebetulan pakai Zoom untuk latihan dribble, ball handling segala macam lah. Itu kita pakai Zoom, skipping ya, gerakan-gerakan. Tapi kan kadang Zoom nggak sedetail kita langsung on the court di lapangan. Jadi
Kadang di lapangan pun ada yang berani sih private biasa saya anjurkan bawa bola sendiri, cuci tangan, dan jarak sama saya cukup ada, saya jaga jarak. Terus saya juga tanya belakangan ini dia kemana gitu. Itu kita jaga banget karena lawannya nggak kelihatan gitu. Virus ini nggak kelihatan. Saya pun jaga kondisi kan. Kebetulan juga lapangan di sini outdoor, jadi mendukung banget menurut saya dengan kondisi sepi. Paling latihan berdua. Kalau saudara kakak adik mungkin saya masih berani untuk bertiga karena kakak adik kan dia satu rumah, no problem. Yang penting saya jaga jarak gitu. Kadang saya pakai masker, ya walaupun ngap ya kadang wajib ya saya pakai cuci tangan, hand sanitizer. Ya kita siapin lah yang dianjurkan pemerintah kita ikutin lah. Itu aja sih. Jadi sama tetap terjaga kan kondisi. Kalau kita menghindar terus juga bukan berarti belum tentu bisa menghindari virus itu kan. Kadang virus itu bisa datang dari mana aja ya. Sekarang Ko Riki sewaktu melatih lebih rajin sering cuci tangan, pakai hand sanitizer ya itulah. Jadi seperti orang ketakutan tapi ya emang wajib gitu. Bener. Jadi memang nggak ada alasan ya lagi pandemi ini bukan lagi liburan panjang ya, jadi tetap latihan juga. Bergerak. Nah, kalau Riki punya tips nggak buat teman-teman semua yang mungkin mau latihan di rumah, mungkin ada tips nggak sih buat jaga kondisi fisiknya sama latihan apa aja nih yang mungkin bisa dilakukan? Untuk jaga kondisi di rumah kalian bisa skipping ya gak usah terlalu banyak lah, coba kejar 1 menit dapat berapa, 1 menit mungkin lakukan sampai 10 menit, 15 menit itu bisa dilakukan skipping, khususnya kalau untuk anak-anak basket ya. Skipping, sit up, push up, back up dengan 1 kali pergerakan 1 set 15 misalkan kali 5 set, 6 set itu misalkan push up, sit up-nya itu juga bisa. Dan saya lebih senang sih keluar ya ketemu matahari ya. Iya, kayak tadi kita udah latihan ya kena matahari. Itu lebih bagus dan berjemur sih kan seperti anjuran kan. Betul, sangat membantu sih. Paling kita bisa jaga itu sama dribbling di rumah itu juga ngaruh banget. Walaupun nggak bisa shooting tapi seenggaknya ball handling, touch dengan bola tidak hilang, itu aja sih. Oke. Jadi yang belum tahu, Ko Riki ini udah ngelatih kemana-mana, udah ke Amerika juga beberapa kali kok ya. Terus juga ngelatih tim siapa? WNBL profesional tim profesional cewek, dan juga banyak tim sekolah, tim anak-anak muda kebanyakan ya. Jadi banyak untuk develop skill dari pemain-pemain muda kita yang bahkan udah banyak yang ada di main di IBL ya, di profesional ada Christian Gunawan salah satu. Dari SM ya dia ya. Di SM. Oke deh, itu ngobrol-ngobrol kita sedikit sama Ko Riki. Sekarang kita akan mau lanjut latihan lagi sama Ko Riki. Oke. Harus latihan terus sama kayak begini nih. Oke, tadi udah latihan basket sama Coach Riki, dan sekarang apa sih manfaatnya main basket itu? Baik banget sebenarnya manfaat main basket. Pertama, kita bisa jadi makin tinggi. Kalau kalian lihat banyak pemain basket yang tinggi-tinggi semua, itu karena mereka banyak melakukan loncatan, gerakan perubahan arah, banyak lari. Jadi basic science di balik itu adalah tulang kita ini perlu namanya stres. Nah, saat kita lari, kita loncat, main basket kita loncat-loncat terus, itu tulang kita kena stres dari atas. Nah, stres itu yang akan memicu pertumbuhan tulang ke atas. Jadi makanya pemain basket, pemain volley itu tinggi-tinggi semua karena mereka loncat-loncat semua. Dan mitos, ini ada mitos, kalau berenang bisa bikin tinggi itu sebenarnya salah, karena waktu kita berenang tulang kita nggak kena stres apa-apa. Kemudian manfaat yang kedua dari main basket adalah melatih otot sama sendi-sendi kita. Kalau kita lihat banyak kontak fisik, kemudian banyak dribble, banyak loncat, nah itu buat otot kita jadi lebih kuat dan sendi-sendi kita lebih kuat. Kemudian apalagi sih manfaat dari main basket? Yang ketiga, kita belajar untuk nggak selfish, kita belajar nggak egois. Kenapa? Karena main basket adalah olahraga tim, kita harus belajar oper bola, kita berbagi bola, kita tunggu teman kita passing ke kita score, jadi belajar mempercayai satu sama lain. Ada tambahan lagi, kalau kita main di outdoor seperti di sini, itu kena matahari, berguna juga buat nambah vitamin D kita yang bikin kita bisa semakin tinggi dan imun kita semakin kuat. Oke, itu untuk episode hari ini, manfaat dari main basket. Jangan lupa untuk like, subscribe videonya, share videonya buat teman-teman yang masih sekolah, yang masih SD, ke parents supaya mereka belajar supaya anak-anaknya bisa tinggi dan kuat. Oke, see you on the next episode.
run around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about